An bɛ bâtiment na ka délégation fo délégation fɛn o fɛn sera donc dugutigi tɔgɔra an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u bɔr'u ka so u nan'u ka so u nana an wele jaabi o diyara an na anw jagokɛlaw kan tɔɔrɔ min bɛ anw kan yan bi an n'an fantanya n'i y'anw yɔrɔ ɲɔgɔn b'a fɔ ko anw walemaliyaya yɔrɔ Mali faamaw fɛ ka da mun kan anw faw na kaban mɛnbakɛw olu sigilen bɛ dugukolo min kan yan n'an mɛn ka balo o dugukolo ka ci kɛ u nana daminɛ ni fɛn min ye a bɛɛ tɛ se ka fɔ mɛ kumabaw bi fɔ u nana placard dɔ affiché yan fɔlɔ kabi Kafukunɛ ninnu mɛ ministère territorial la Ala y'a kɛ dugutigi ni laguwadugu ninnu y'u wulila ka boliw kɛ Kafukunɛ yɛrɛ y'a maa bila ka na Kati a don commandant Sila ye Kati commandant cercle ye mun nana placard yɔrɔ a fɔr'u ye k'u la baara kɛcogo man ɲɛ bon k'a ta o don la fo kana se bi ma o faama kelen u mana s'an ma foyi la jago dugutigi ni jago maire ma u n'olu ka jɛ k'o baara kɛ dugukolo kɔrɔ u nana ka na kɔsa u nana fɔ an ye ko titiri bɛ u bolo a titiri a terre da yɛrɛ b'a ka ca mais a ma jigin mairelakaw ye k'o dafɔ o titiri sɔrɔla sɔrɔ cogo min na jago ka kelen tɛ yan n'o cogoya sera fɔ ka fɔ ko se kɛra o ma ko ka titiri kɛ dugukolo in na polisiw nana yan fɔlɔ an ni maire dugutigi an cɛ an taara Hayidara mara olu y'u se kɛ o rɔ ɲinan gardiw nana tuguni ni commandant la fɛn tɛ maa b'a fɔ an sigilen bɛ kɛnɛ min kan an tɛ o kɛnɛ kan parce que an tɛ ala deli a la kunnaja kɔ suko tɛna bɔra parce que ni gardi ninnu tun ma sɛgɛn fiyewu suko tun bɛ bɔra minnu na sera an ma mairelakaw wulila ka se commandant-lakaw ma commandant-lakaw fana kumana ni minisiri ye min fɔra an ye ko minisiri ka commandant jaabi ko muso taara papier dɔ de yɛrɛ la e fana ka mun di ma o kana terrain kan parce que muso ko ale ka dugukolo bɛ jagoya ni nana waati o waati ko bila baara ko maa dɔw bɛ yen k'olu de bɛ balo la o fɔlen commandant cercle y'a fɔ minisiri ye ko wa ko a fɔra i ye fɔlɔ ko papier bɛ muso bolo ko papier ɲuman tɛ bon i kɛlen bɛ ka garde mun bɔ ka taa jago ni jagow bɛ yen kan bɔn n'i bɛ min kɛ n'i m'o kɛ ni su o su bɔra la e minisiri la su don dɛ o kuma na sera a ma cogo min na o kɛra Dawu y'a gardiw la segin bon an jagokɛlaw fɛnɛ an y'a fɛn min faamu sisan jamana in kɔni kɔnɔ sa i m'a kɛ fantan ye cogo o cogo faamaw sɛbɛ bɛ fɛn min na dɔrɔn n'i y'o kɛ n'o b'i ye o ye sira tigɛ ka fɔ ko maire y'an bila a la walima fɛn wɛrɛ o ma kɛra dugudenw yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan dugutigi ni jeunesse bon ni min b'i bɔra dɔrɔn ka bɔra ka fɔ ka sira tigɛ autorisation ɲini tɛ anw na nin nɔ bilen sisan anw kɔni se ye min ye sa anw fɛnɛ ma a ɲini sa ka an n'an nisɔngoya yira sira tigɛra a ma suda jama na mais sira tigɛlen APM ma fɛn o fɛn y'a mɛn bɛɛ lajɛlen nana ka na fara an kan k'a kɛ sira tigɛ o commandant-lakaw nana ka delili kɛ sira ka se ka wuli bon anw ɲɔgɔnkaw kɔni bɛ fɛn min fɛ bi titiri min ma na dugukolo kan hali ni titiri tɛ se ka wuli an na titiri ka segin an ma an na titiri ka segin an ma anw ma jigin jamana an sera maa caman ma faama bɛɛ kuma k'a ye ko dugukolo ye État ta ye mais ko État t'a kan sigi i b'a tɔɔrɔ faama dɔgɔ min nana ka na kaburudon mun b'a la nin bulon mun b'a la dɔgɔtɔrɔsow b'a la faama caman nana ka na nin mais yiri mun b'a la bi a yiri ka ca san 100 ni fɔra ko ka n'o bɛɛ ta ko k'o di maa kelen ma k'o kɛ la sɔrɔ sira ye o tun bɛ ka maa hakɛ min lasiri min cɛw ma kɛlɛ la sɔrɔ sira fɛ anw kɔni anw fɛ jago yan anw kɔni anw ɲɛ ma se ka jigin n'o ye fiyewu yanni k'a kɛ ko mankan bɛ fa bɛɛ fɛ o tɛ hɛrɛ ye dɛ fɛn min ninnu don a tɛ jago kelen kan dɛ a bɛ ka ko jago dugukolo ko mais Kati ni Tilebin bɛɛ kuma dɔw la ni y'anw kalankanw ye an b'a fɔ Kati ni Tilebin cɛ ko faama kana kɛ walima kalama kana kɛ parce que faama minnu bɛ ka na an tɔɔrɔ yan olu an b'a jigin olu ɲɔgɔn kalanniw kan ka sɔrɔ Kati ni Tilebin cɛ mais ale n'an t'u ɲɛdɔn n'u fana y'an n'o sira an b'a jigin ɲɛ dɔ bɛ sɔrɔ kow la dɛ sinon an bɛ yɔrɔ min kɔni n'o bi Kati ni Tilebin cɛ a dugu bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔlen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la jagokɛlaw jago dugukolo ko a finman n'a jɛman k'a daminɛ na ka na se bi ma cɛ kelen ma sɔrɔ dugukolo ko in nɔ ko fɔra ko ninnu y'a kɛ tan bon n'o dugukolo ko nana an kɔni bɛ yɔrɔ min na bi fɛn min ka d'u ye an na dugukolo papier aw ka segin an ma an b'a jigin an fana ye maliden ye n'o seginna an ma vraiment ni ko tɔ bɛ kɛ bonya kɔnɔ cogo min na
faamaw bɛ se ka se dugutigiw ma maakɔrɔw ma kow kan ka dilan hakili cogo min kow ka dilan hakili mais ni min kɛra tan ni bɛɛ y'a yira ko man ɲa tiɲɛ na anw kɔni ka dɔrɔ anw ma diɲɛ n'o ye wa hali n'an y'a ta ala ko sira fɛ tiɲɛ ala ko yɛrɛ diɲɛlen don n'a ye hadamaden i k'i ka hakɛ ɲini kira mamadu kisi na o y'a fɔ ye ko jamana kɔnɔden ka ala jamana kanu k'o ye lemaniya dɔ ye mais jamana kɔnɔden fɛnɛ i k'i ka hakɛ ɲini o fɛnɛ ye wajibi dɔ ye ni silamɛ diinɛ si tɛ yen k'o diinɛ de ma bɔli dugukolo a sanfɛ k'i ka bɛnni k'i ka hakɛ ɲini wa hadamaden o hadamaden ni tɔɔrɔ o tɔɔrɔ y'i sɔrɔ i ka hakɛ ɲini dɔ la n'i kelen kɔni n'a hakɛ ɲini tɛ fo dugu la hakɛ ɲini jamana hakɛ ɲini ni tɔɔrɔ o tɔɔrɔ y'i sɔrɔ diɲɛ fara lahara kan i kun ma tigɛlen don i lawasalen don anw b'a jigin k'a daminɛ kɛlɛ o kɛlɛ bɛ wuli diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ wuli dugukolo de kan wa anw dɔrɔnlen kɔni bɛ nɔ ta. bon ne Sulemani Kulubali ne jago maire sortant ye ne bɛ Bacili n'a ka jama fo ka Samigu fo parce que an jagakaw bɛ yɔrɔnin min na bi an bɛ se k'a fɔ anw tɛ jamana kɔnɔden fɛn ye ka sababu kɛ min ye baara min kɛra nin ye ne bɛ mairie la depuis 2000 fo ka na se bi ma yɔrɔ musow ninnu u bɛ taa mɔgɔw tromper faamaw tromper ko u ni maire b'a kalama ni mɔgɔ minnu ye papier u bolo u b'a fɔ ko nin tɛ se ka kɛ cogo si la ni dugu kɔnɔ cogo si la ni maire dɔ tɛ kalama n'u ni maire jɛmɔgɔ tɛ mais Bacili k'a yirila bi k'a fɔ ko maire t'a kalama faama bonda tɛ Mali kɔnɔ ne ma don yɔrɔ min na ne taara n sigi fɔ pôle économique la ni dugukolo kelen don mais a don a fɔra n ye pôle économique la ye ko muso ninnu gagné dugukolo kɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya k'u gagné Bacili kan k'u gagné Bacili kan dugukolo kɔrɔ a fɔra n ye pôle économique la pôle économique mɔgɔw ye mɔgɔ bila ka na terrain kan ka na enquête kɛ n'i y'a sɔrɔ fɛn min bɛ ka fɔ papier kɔnɔ n'a bɛ dugukolo kan u nana sɔrɔ fɛn o fɛn bɛ ka fɔ papier kɔnɔ a bɛɛ nkalon mais o m'an jaabi mais parce que an y'a dɔn i bɛ baara min na Kati mara la yan nɔ mais can kelenna jɔ i tɛ se ka taa ɲɛ alors don y'a fɔ commandant fɛ e y'an dɛmɛ mais jama y'i kɛlɛ mais ni jama y'i kɛlɛ anw jagokɛlaw kɔni bɛ yɔrɔ min na bi jamana ka dugukolo ta k'a di musow ninnu sariya kɔnɔ o ye olu ka sariya ye parce que a fɔra ko mɔgɔ si kana sariya sɔsɔ mais ni sariya fɛnɛ sariya y'a sariya yɛrɛ sɔsɔ don parce que sariya sigi b'an ka sariya yɛrɛ sɔsɔ a bɛ kɛ cogo di n'a fɔ commandant ka bureau la o don ministre ka cɛ 200 pick-up 5 ani remorque 1 remorque 2 k'o fa tenitigiw la marifa b'u bolo ka na commune min dugu da ye dugu 7 ye ko n'o dugu 1 kama ko i bɛ ka na mɔgɔ 1 ka sécurité la dugukolo kɔrɔ depuis yen nɔ n'i b'i ka ministre la i kan ka dɔn k'a fɔ ko problème bɛ yen i kan ka o dugumɔgɔw bɛɛ ɲininka mais ministre m'o kɛ muso taara papier yira dɔrɔn ko titre bɛ bolo ko ka mɔgɔ di a ma a ye mɔgɔ 200 d'u ma a ka da kan ka na jigin jago ka pan ka taa autorité bɛɛ kunna a ma fɛn fɔ jago maire fɛnɛ maire sigilen filɛ nin ye fo maire de taalen u tila k'a essayer ka maire kɛlɛyɔrɔ ɲini mais o bɛ kɛ jamana minnu kɔnɔ k'an ka sigi o jamana kɔrɔ k'an ka sigi o jamana kɔrɔ ni fɔra ko ka kɛlɛ bɛli ko mɔgɔw ka k'an ka basigi don jamana kɔnɔ jamana kɔnɔ dɔw yɛrɛ bɛ ka basigi ladon basigi bɛɛ ladon jamana kɔnɔ u bɛ ɲɛfɔ cogo di u bɛ ɲɛfɔ cogo di ni dugukolo dilen mɔgɔ minnu ma nin ye u fa ma sigi u ba ma sigi u yɛrɛ tɛ yan fana domaine k'i sigi dɔrɔn ka dugukolo ka hectare hakɛ dɔ ta dɔrɔn jago tɔgɔ la dɔrɔn k'a di mɔgɔw ma bon jamana kɔnɔ bi maa si tɛ jamana kɔnɔ denya ni yɛrɛwolokɛya cɛ maa o maa fɔlɔla Mali kɔnɔ a bɛɛ ye kelen ye Mali kɔnɔ k'a ta den minnu b'i wolo bi fo ka taa se maa minnu bɛ k'a si ka kɔrɔ ni maliden bɛɛ ye bɛɛ fana yɔrɔ de y'i sigiyɔrɔ ye mais nin tɛ se ka kɛ mɔgɔ si la k'a fɔ k'i bɛ sigi bon n'i y'a ne yɛrɛ ɲininka don dɔ ne b'a bila minɛn min kɔnɔ jamana in bɛ ka taa bolo min kan ni maaba tɛ dugu o dugu rɔ e bɛ kɛ jɔn ye parce que n'i y'anw ka jago ta k'a lajɛ minisiri tɛ yan k'an ma ɲɛma jɔ min n'o tɛ ni minisiri bɛ yan nin tɛ se ka kɛ nin tɛ se ka kɛ
mais an jigi ma tigɛ ni mun ye n y'a yira commandant o don jago bɛ yɔrɔnin min bɛ bɛn ministre ye cɛw minnu bila ka na mɔgɔ 200 minnu bila ka na jago tenitigi minnu bɛ yen a ka ca mɔgɔ 200 ye donc olu bɛ fɛ k'anw yɛrɛ bila an ka jamana kan anw fana anw k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta anw fana b'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta an bɛ yɔrɔ min na bi anw jagakaw ni Mali y'a ban anw yɛrɛ bɛ an yɛrɛ ta o de kɛlɛ bɛ sen nɔ kɛlɛ foyi tɛ Mali kɔnɔ bi hakɛ kɛlɛ kɔ degun foyi tɛ Mali kɔnɔ bi hakɛ degun kɔ parce que sen t'anw setigiw ka bi sen t'anw kan o ti kɛ jamana si kɔnɔ ko jamana bɛ taa ɲɛ donc ne kɔni b'a fɔ Bacili e ye an jigi dalen don Ala kan k'a da i kan i ye se ka min kɛ an kunkɔrɔ i k'a kɛ n'i ye se ka lase yɔrɔ o yɔrɔ la sanfɛ i k'a lase ni i fana kɛɲɛna n'a fɔ an ye an kana dɔ wɛrɛ dɔn u ka marifatigiw bila ka na an kama u ka sɛbɛnw bila ka na an kama mais an fana kɔni sigilen don an ka dabakalaw ye yan an kɔni fana ka dugukolo tɛ se ka ta ka na an wolo yɔrɔ dugukolo ta ka taa n'o ye k'o di mɔgɔ kelen ma ka anw sigilen to yan n y'a fɔ polikɔnɔmi la a san na n'i y'aw jago tatɔ ye fɔ ni jago ka kuru fagara k'u sigi tomo kɔnɔ n t'o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ Mali dɔrɔn tɛ dɛ diɲɛ bɛɛ ye jago dɔn diɲɛ bɛɛ ye jago dɔn donc olu bɛ fɛ ka na jagokaw sen bɔ jago ka yɔrɔ ɔ na k'an bɛɛ ɲina o donc ne kɔni bɛ se ka min fɔ dugukolo kɔrɔ o kɔni ye nin ye ni n ka kuma dɔn kɛra mɔgɔ min kan dɔrɔn k'a kɛ to ye. Ne y'a sɔrɔ ko baara kɛlen don tiɲɛ kan k'an ye bamanci ye n ma o fɔ mais baara kɛra janfa ni fili kan ani nkalon kan ka o jɔ faamaw yɛrɛ sɔnna o ma k'o ye tiɲɛ sariyatigiw yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ na a ma kɛ ka ɲa ne ni Mamadu Ali Bacili y'a fɔ an jɔlen ɲɛna ko i filɛ foro min nɔ nin ye ko nin foro ye ko yala yiri minnu turulen filɛ o baara minnu filɛ ko yala ko o baara aw nana ko sema de bɛ ko sema y'a baara sɔrɔ yen wa ou bien baara ɲa sema sɔrɔ yen minnu y'a dugu ta u y'a jaabi ko u y'a sema ko sema u sɔrɔ yen k'u nana ta ka sɔrɔ baara bɛ ka k'a la mais k'aw bɛ se ka na mɔgɔw ka foro la cogo di ka taa an ma ɲininkali kɛ an ma foyi k'o bɛ se ka kɛ cogo di donc a bɛ bɔ ko sema bɔ yan nin kɛra an bɛɛ jɔlen ɲɛna k'a sɛgɛsɛgɛli bɛɛ kɛ k'a yira maliyɛn bɛɛ la k'a fɔ dugukolo ma ta tiɲɛ ni ka tacogo ɲuman kan bɛɛ o kalama a y'a fɔ jamana ye ko a ye dugukolotigiw ka dugukolo d'u ma ni sigikafɔ min kan ka kɛ an n'u cɛ a ye su ma ko sigikafɔ kɛ jamana ka suma u banna o ma u nege n'u diya de kama donc an pɛrɛlen bɛ pɛrɛla kɛlɛla fo ka taa an ka dugukolo d'a ma don min sɛgɛnko t'a la siran t'a la anw tubalakaw an nana an bɛɛ jɛkulu kelen ye dugu o dugu ne dugukolo ta la an bɛɛ jɛkulu kelen ye Kati yan o jɛkulu o ɲɛmɔgɔ n'o ye Kanuga Sise ye an k'a bila an kunna k'a fɔ baara de don an tɛ segin an kɔ bɛɛ de ka kan a la maintenant an bɛ jago min na bi mun y'o kɛ u nana bi jago de kan kalo tile fila ni an kun bila n'u bi kungoya dugu wɛrɛ kan ɲɔgɔn kuma fɔ an bɛ yen ni bi ka jago kan an bɛ na hali sini n'u bila jago kan an bɛ na an bɛ pɛrɛden don ne sɔgɔmada ne bɔra ne ka dugutigi ya min fɔ ne b'o dɔn ne ka dugutigi ya min fɔ sɔgɔmada ne b'o dɔn ko sɛgɛnko t'a la ale yɛrɛ pɛrɛlen bɛ sɛgɛnko t'a la an nana n'an ka papiye sawayɔrɔ ka papiye wula an bɛna di Mamadu Ali Bacili ma a k'an dɛmɛ dɛmɛni min don a tɛ komi ka tɛmɛ sira yira na dɛ a k'an dɛmɛ an k'ale fana dɛmɛ parce que an fana banna n'an yɛrɛ lɔ ale min ko b'an dɛmɛ k'a ɲɛ yira na k'a ɲini k'a d'a ma an y'an ba ale yɛrɛ fana nɔ n'an y'o fɔ n'an tɛmɛn'o tiɲɛ kɛrɛfɛ o fana ye fili dɔ ye dɛ ale Mamadu Ali Bacili fɔlɔ de y'a fɔ Mali la yan ko a ka hakɛ minɛ a la a ka hakɛ kan ka d'a ma k'a fɔ télévision ni fɛn bɛɛ lajɛlen la ka jamana fanga bɛɛ bɔ a kalama mais an minnu taw minɛna an k'u bɛɛ jɛra k'an ba ale fana nɔ an bɛɛ jɛra k'an ba ale fana nɔ n'an bɛ fɛ ka segin an ma an ka segin an ma tiɲɛ lajɛ an k'o fɔ a ye k'an banna la fɔlɔ mais an b'a ɲini a fɛ a ka yafa ma an bɛ ka tugu a kɔ a k'an dɛmɛ wa an k'a dɛmɛ k'an ka dugukolo ɲini an tɛ segin an kɔ ala sago bonya ba ne bɔra kuma na. kelen ni sɔgɔma dugutigi n b'i fo n b'i n'i ka conseillers fo n b'i n'i ka guwatigiw fo n b'i n'i ka maires fo n bɛ maire n'a ka conseillers fo n bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw fo n bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin ye hɛrɛ de ye ni ala ye maaw fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ o yɔrɔ a y'o sɔn sababu de la sababu man dɔgɔ foyi la nin ye sababu de y'an bolo n'an y'a ɲini ala fɛ an bɛ mun ɲini n'a sababu in kɔnɔ a b'an sɔn a la ni ala sɔnna
Mbina doni fobi jago dugukolo ko la aw kuma mu mene da folo. Ne be ministre de la justice ya la tumami. Chouadou Diallo nana soronga bureau kono. Akoma ministre ne nana ko dobe ka kena majenai. Hal nimbeta kasola o te kene Chouadou la. Mina fiye kabla. Ako nye surofen di kulukro directrice régionalement. Ilam nyang muso mgonga na trofo ma trofo. Chouadou ko nye surofen dama million muga. Nye katkati baché ilux croissant. Nya di kati domaine directeur ma sempara o de domaine directeur national yebi mais nye surofen dama ka mobili dama nye wari di kondo ma o de be sumali ke mbenala ube hectare kemeni mugandian nga nyenga war duma tumami utu e yoro mu yirana uyo ke titre jaja agence bu yere bolo u yere yo fere mo gorema otuma nenu benamuna nu manga dukolo dia mbena prevu bedi mangita dia ko ayingo ngo yeka kuma kanete ka barake no ede ako papio be molo de ngambe tu bara nu madi halni nebeta kasola umnofe mbafe ikambe mina ikanda tu ne Chouadou tate malikono ewa ngonyame ni itara ni mumbora lambai o kofi anana ayre koy akoma we yoro do dia kerambulo fendo ede we yoro musuma kadian dugu misiri ba kono docteur So ba kono dugu tigi blom ba kono ne kongo Chouadou nguyo dema ako ngo nguye kele wuli de mais ado neta do akambe jago made abe yoro fola mais amadu fo. Donc, yoro ma di ni saria yo. Nye surofendi million muga nyadi ilam nyangma. Nye mobili di semparama o semparani ne o de wuli ka bo kati domaine kunanga ni kojugu ke bi uyo ke domaine benya muga e malikono. Amakewa. Ne ale wuli ngiye ni kojugu franyokonka. E manga ka dugukolo ko nyanabo uko abakile te fendonde amena mali dugukolo bedi ni ma puisque ni ba traki choko don amba dama o de sempara directeur national des domaines anga tien fo nyogo awe maliko kono abala ni fendo e anga famu ya nyina kono bani. Donc enquête make Chouadou nunu baga ka surofende kama ayaw ka yorota kadika daga baw dala. Ale nunu baga nye surofenda uma na ma yoro dia awa do mumbala wi aw ka yorota kadi amakete o donc ni dugukolo dira o chokola saria koto la tugun saria e fo ko titri tise ka glano make anyiningaliu a enquêtu kata dugukolo kibaro ya nyini ka kibaro jonjondo katroka titri boaka o makeo amake ni merko e katara poli économique la kulu kwa leye ko ne ka titre annulation annulera mbesiga ka ye poli économique mo ko munyo fuye suro fin de diroma akana mede ne batili ko ni suro fin te atise ko fo puisque nous nga kalabantia o nyedo ni ga no de e kata titre da eledro ni enquête ba kono nata kono ikana titre ki ba do la mede il ngara muna ne plainti de porter nye plainti ke jonkama nyake ilam nyankama nyake sempara kama nyake kondo kama kasoro ka fo au musira ka ni papier lan colombo ni janfa ni saria sosolie abe fo ma faux et usage de faux o e sanduru katabla samugan kasola saria ko ni kaso be fe ofena
i ka nafa mun bɛ maa kelen nafa k'o fɔ i k'o to yen donc titre to yen fɔlɔ k'a fɔ kaso bɛ fɔ jamana ɲagamini jamana ka a sariyaw sɔsɔ ka bingaliw don a kɔnɔ a bɛ fɔ o de la ko ka bingali bɔ k'o kɔnɔ fɔlɔ yan'an ka mɔgɔw ka nafa ɲini a kɔnɔ Souadou b'a ka nafa de ɲini ni ne ye plainte porté pôle économique juge ne ye juge ye i ye juge lakika ye i y'a kalan kɛ a dɔnniya b'i la i tɛ se ka taa fɔ k'u ye Bacili ka papier annulé n'i y'o fɔ i ye nkalon de fɔ ka kuma bari ni nkalon ye juge y'o de k'aw la monsieur le maire a ma tiɲɛ fɔ ale ye juge ye ne ye juge ye n ye san mugan kɛ jugeya la n ye jugew ka école dayɛlɛ Mali la n ye jugew la kalan Mali kɔnɔ n ye mun fɔ a y'a ka lamɛn dɛ a ye nkalon de tigɛ a ye nanbara de kɛ ka sariya datugu u bɛɛ da bɛ janfa kelen na sariya janfalen de bɛ Mali la sariya de janfalen bɛ Mali la Mali ɲɛmɔgɔw sɔnn'o de ma u ye sariya de janfa Mali ɲɛmɔgɔw u ye Mali janfa ni Mali sariya ye ka Mali sariya janfa k'a tɔ kɛ senkola ye wari bɛ n bolo jɔyɔrɔ bɛ n bolo mun ka di n ye n b'a kɛ jamana kɔnɔ u ye sariya janfa ka sariya bɔ Mali ko la k'a tɔ kɛ ni mun bɛ se mun na i b'o kɛ maa fɔlɔ mun b'o yira u la o ye Salif Traoré ministre de la sécurité walahi a b'a dɔn nin plaintes kɛra a taara di a ka gendarme kelenw de ma ale bɛ mun ci aw ma a dira a ka polisi kelenw de ma ale bɛ mun ci aw ma sariya ye mun fɔ nin na u b'a dɔn u tɛ se ka nin yɔrɔ datugu sa enquête ma kɛ jago terrain na u tɛ se k'o datugu donc ni titre bɔra k'aw ye nkalon ni janfa ye u tɛ se k'o datugu min Salif ko ale bɛ sariya de kɔ u taara papier yira a la o tuma sariya ye fila ye wa mun bɛ fantanw ka yɔrɔ ko fɔ ale t'o dɔn fo faamaw ka yɔrɔ ne ni Salif tun bɛ gouvernement kelen na ne ye nin kɛlɛ a ma deli k'a fɔ ne ye tile kelen Bacili bɛ kɛlɛ mun na jo t'i bolo a tɛ se k'a fɔ ne bɔlen de u bɛ ni manamanakanw fɔ Salif ye manamanakan de kɛ a ye manamanakow de kɛ ninnu tɛ sariya kunna dɛ u b'u yɛrɛ ye fanga kɔnɔ u b'u yɛrɛ nafa ɲinina fanga kɔnɔ u ni tiɲɛnikɛlaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u yɛrɛ nafa kama Salif Traoré n'i bɛ n ka kuma lamɛn a lamɛn e ɲɔgɔn janfanti tɛ Mali la i tɛ se ka sɔrɔdasi 400 200 k'o don k'i bɛna bi dugu kan k'e bɛ sariya ɲini walahi Salif ne de y'a f'i ye i bɛ ka n b'a f'i ye Salif t'i fɛ n'a ka baara in de a t'i fɛ a t'a ka jamana fɛ ne t'a dɔn sɔrɔdasi bɛ fini don i bɛ nin kɛ cogo di Salif yɛrɛ wolola dugu dɔ de la a ka taa kɛ ni papier bɛ a wolodugu a faso dugu la ko papier b'a la a ko n'o fɔ an ye papier bɛ jɔn wolodugu la Mali la papier bɛ jɔn wolodugu la Mali la mais donc Salif b'o fɔ manamanakan surɔfɛn kelen mun ye papier dilan Souadou dalen b'o de la o de y'a kɛ a dalen b'a la ko k'aw tɛ se a la dɛ a taara sɔrɔdasiw la wuli Mali sɔrɔdasiw tɛ se ka taa mun kɛ kɛlɛyɔrɔ la u bɛ n'o kɛ binkali la an ka civiliw ka ɲa an ka faamaw nɔfɛ gardiw u ka ɲɛmɔgɔw ka na mɛn fini ma don u la nin kama sɔrɔdasi b'an bɛɛ bolo an ka dugu la a b'an bɛɛ bolo an ka du kɔnɔ an tɛ siran k'o fɔ koyi Salif sɔrɔdasiw ma d'i ma k'i ka baara kɛ nin cogo la a fɔra k'i ka jamana sariya de bato jamana sariya a fɔra enquête daminɛna Souadou kama jɔn y'i sen d'a kan a ka don gendarmerie kɔnɔ a b'o dɔn sen dara a kan cogo di a b'a dɔn ni Salif bɛ baara fɛ n'a bɛ Mali fɛ n'a bɛ sariya fɛ a ka bɔ n'o yɔrɔ ye IBK fana tɛ se k'i sigi k'i kali ko Mali sariya bɛ boli nin façon bɛ kɛ kan tɛ dɔ fɔ a ye koyi maire o yɔrɔ de la n bɛ kumaw ye ne ma deli ka dɔ fɔ Mali dugukolo ko la ni Mali sariya tɛ n ma dilan ne ye sɔrɔ sariya in dilannen don n ye sariya de ko fɔ n'aw ko maire ko a ye Bacili to yen aw de y'aw ka dugu janfa a ye Mali sariya janfa aw faral'u kan ko ka tugu IBK kɔ ne ma IBK ko kuma fɔ dɛ sariya in tɛ IBK ye dɛ ne bɛ sariya mun fɔ la Mali ta don IBK nana sɔrɔ a bɛ taa k'a to yen a ka fanga bɛɛ b'a k'a to yen aw maire kelenw Ɲadema b'a la aw b'o la ni RPM b'a la aw b'o la aw de bɛ falen na sariya tɛ falen dɛ ne ye sariya dɔrɔn de fɔ aw de ko aw ka dugumɔgɔw ma n'aw tugura IBK kɔ ni élection banna a b'u ka dugukolo ko ɲɛnabɔ aw de ye janfa kɛ
Il faut qu'on se dise les choses clairement. Ni maire ou tumba fait à Kanyanabo, ou tumba faut bâtir côté bâtir nana saria de foyer. Saria n'y mali saria de. Ni ma faut jago à Moshimane campagne na diou jago. Ni de la kasini blongono ma faut Moshika voter ne bâtir. Ma faut diou moka voter nye. Maire ou devait commettre un cadeau politique kono kaka ou kadou de un jafa. Ma faut. Ne jago dukulo papier. New York, Queens. Kana irana papier bisaba aniko affaire la mo kelema abora kati jago merikono. Et alors jago meru be mu foni ne figrante musala ha fo mo ya dukolo tutaye amasunya kakutaye u ya fiere uluni commandant ode ake ni degente n'imprena basabe do afe ulu be kodola utseka bla onye ka nyimi ka se fo adana note ubeka mufo biko bebe sajago ulu kunanga sajago nyefe ulu tunanga fo bachili amemuna wallahi kautara avokasa kawi yushi usara ne bachili ba ukrefe ne wolola diodi nyanga dimsina ke mbetemea kabiri train vapeur betemeja katigar koro ne betemeja gofe au jombo kalama meru to kalama train meteme nube charbon gala am bedo ko na meteme katigar krofe kati merife ambeshi amake au meteme obela ambe jagodo au nena do fanga kono kumuni bidro au ma fanga rekala au lila titri le nofe atari au ta don au ta nyanabo au ni fama au ka sunya nyona dro au bode nofe au ka meru yodi mba fu sigile nyana neta fu ko fe nena talente fo ila ma metri carré kele nyimiya sigile me dio ka wuloy mbete ma ko dugula dongodo bebe dugukolo nyini na nema dili kana fo ay sibiri nya kele ndia ne jamana saria de fo dugukolo kola akaw hakili toala akaw yere de menai akaw fa de me akaw ba de me na koko ukata tuibeka kwa abuka fenya nabo wallahi au be braibe kama ibeka tede au deunu ubu yere na fa de nyini na kono ni ibeka tokoy ba fuye usigilele na kade nambora ukana kuma fetu kana kuma fetu kunde na metike fuye bi netina sigini blongono tuguni kuma la ne bora ministre la uye dugu folo mu attaquer awdo nyem meeting ke kaki nyaki conseil de cercle la aw sera ka wuli kata avocat ni fenta o ma senema autrement ne baraka o fude ne ma ake politique ma ne ma fo mo chikan élu jabu mana kile na ya mado du kile mono ka fo ne ba kile ma fa ka voter ne akera ni dara munga so ka fo ama kede me jago ka o ka du kula bo shirawla sere ay minye aw kana son nyo fo wele o bi aw ma fo ka o ma son ka o shu ka o te son e mo ne o kile ne fo we ni do borawla ko aw ka tu ibeka ko ibeka de ba ko blo nabi ubise kana na ewa ngalon finu ka fo saria de au ka yoro boshi au la mali saria ma boshi shwadu kagan kata kasola sempara kagan kata kasola ilam kagan kata kasola kondo kagan kata kasola ofana mali saria ni garu sera yo fuye ni salif nana ko saria salif ya maria halna ma plainte porter salif ka wuli kata ni nyanyini saria ba ya maria ale ka fo ka service ay ni nyanyini de ni yek mun kele ay jamana kono kasro jago ka o masama ni salif ko shwadu bale la wuli ale be wuli shwadu de no fe ate wuli mali kele ya no fe otmane ka ministre te jamana ministre te aba yere yi mali kulubali akala me ni plentu dona adona ni mo kama abaka jujubulu wallahi nu isendaka ministre juji mu isendaka o kakanka wele kaye forfaiture ke ay jamana saria janfa juji mu koko abene ka papier on ile wallahi we saria janfa o ka wulu ko malika ay wulu ko ban na ko ka we saria de fe jamana inkono ko saria de bena jamana dla ay wuli ne bachili na talente mo shila mo antisira mo shinye ne be nga kuma fo halisini ni marfa jona ni mafie mafo e de be dete ke ga marfa chi yani marfa ko nga chi bene kuma kame wante nga longle tige
ka se ka bɔ nin kɔnɔ aw mɛri minnu filɛ ntuba na sirakɔrɔ ɲare n b'a fɔ u fana ye conseiller dɔ bɛ yan o fana RPM de RPM ko de donna aw ka dugukolo ko la n bɛ tiɲɛ fɔ aw ye puisque minnu donna la u ko k'u b'aw kan ɲini mais u tilara k'u b'aw sama ka taa aw di RPM ma o de don olu de ye politique don ne Bacili tɛ dɛ ne ma taa sirakɔrɔ ɲare politique la dɛ n ma taa b'u ka voter ɲɛ dɛ u filɛ yan u bɛ yan Bakari ɲare n b'a f'i ye aw bɛ donna ni aw yɛrɛ nata ye politique kɔnɔ mais aw bɛ dugukolo ko ta parce que aw ka mɔgɔw nimayɔrɔ don mais aw t'a tiɲɛ fɔ la aw t'a baara kɛ la n'o tɛ k'a fɔ mɔgɔ t'aw bolo k'aw bilasira baara kɛcogo ɲuman na ne Bacili b'aw bolo aw banna de aw m'aw si ma aw taara ɲɛnabɔ n'aw yɛrɛ ka fɛɛrɛ n'aw ka janfa ye n bɛ tiɲɛ fɔ kuma duman ni tiɲɛ tɛ kelen ye Bacili ye nin kɛ Bacili ye nin kɛ kuma duman don mais tiɲɛ t'a kɔnɔ hakilina wɛrɛ b'u kɔfɛ u yɛrɛ jɔyɔrɔ ye jamana kɔnɔ parti ɲiniw na jɔyɔrɔ ɲini na politique la ne ma na politique kuma la dɛ o de y'a kɛ n tɛ politique kuma fɔ yan ne ye sariya de fɔ aw si ma se ne ma n'o tɛ ni dugu bɛɛ bɛ se ka collectif des maires dilan aw ka cercle in kɔnɔ aw ka zone kɔnɔ aw bɛɛ ka plainte kelen porter a bɛɛ bɛ porter ka di domaine de kama munna aw t'a kɛ k'aw ka fara ɲɔgɔn kan k'aw ye kelen ye aw bɛ taama ka ɲɔgɔn kungo kɛ aw ka ɲɛmɔgɔw sigilen bɛ bɛɛ mɔsɔnnin bɛ si t'a fɛ a k'a fɔ k'i ye problème dɔ créer jamana kɔnɔ i ka parti k'a fɔ e fana b'anw contre la wa o de y'aw bali ka taa ɲɛ n'o tɛ n'i ye sariya di mɔgɔ o mɔgɔ ma ka sariya ɲɛfɔ mɔgɔ o mɔgɔ ye n'a b'a ka jamana fɛ a b'a faw fɛ a b'a baw fɛ a b'a wulu dugukolo fɛ walahi ne ye mun f'u ye tɛmɛsira b'u bolo nka u t'a kɛ u b'u ka politique de la a bɛ yafa ma mais n t'o tiɲɛ dogo dɛ musalaha de ye Mali tiɲɛ ani janfa o de ye sariya bɛɛ faga o ye sariya bɛɛ kɔsa ka tɔ kɛ senkolaw ka jamana ye ka sariya sen bɔ a la sariya tɛ Mali la IBK kan lamɛn sariya tɛ yan nin ye Mali jamanadenw de ye ko bin kɛr'u kan IBK a lamɛn i ka minisiri minnu ka kan ka wuli k'a ɲɛɲini k'a tiɲɛ fɔ ka jamanadenw bɔ tɔɲɔ kɔnɔ olu de bɛ sɔrɔdasiw wuli ka na bin u kan parce que choix d'u ye fɛn de di Salif ma n'o tɛ Salif i bɛ Mali faga a ɲɛna a tɛ wuli o alimamiw bɛ faga u tatɔ misiri la a bɛ t'u su ko de la ka duwawu kɛ mais u tɛ lakana o mais ka muso ka wari lakana a bɛ se o la alimamiw bɛ faga sira la mɔgɔw bɛ tugu commerçant kɔ ka t'u kunbɛn k'u faga u ka so kɔnɔ o sécurité bɛ Mali la mais ka choix d'u ka nafolo lakana Salifu bɛ camion 5 lafa sɔrɔdasi la ka n'a bɔn aw kan Salifu i k'a dɔn i ta tɛ Mali ye Mali sariya ye mun f'i ye n'i ma tugu a kɔ an b'i kɛlɛ an b'i tɔgɔ fɔ an b'i dénoncer an b'a fɔ IBK fana ye n'o y'a sɔrɔ a y'i ta o de kama a ka gouvernement kɔnɔ a k'o kɛ diya jamanadenw ye e Salif tɛ foyi la i bɛ bi jamanadenw de ka tuma bɛɛ maa kuntanw ye Binta Diagne Simaga maa kuntanw Adi Ɲangado maa kuntanw aw b'olu de kɔ mais il est temps d'arrêter dans ce pays waati sera ta jamanadenw ko k'u tɛ an tɛ mais mun don a ye jɔn y'an san ka wolo ka na mɔgɔw fa dugukolo ta k'a di muso ma Choidu a fa ye terrain feere dɔ ma 1946 tubabu tile la ka permis k'a la Médina Kura Choidu y'i débrouillé ATT tile la ka taa annulé 46 tubabu ka permis k'ale mɔkɛ kun ka yɔrɔ don k'ale mɔkɛ ka yɔrɔ tɛ to mɔgɔ bolo o tuma jagokaw mɔkɛ t'aw la dɛ ou bien Choidu jɔra aw ka halalaya la Choidu jɔra aw ka yɛrɛwoloya la a jɔra aw ka halalaya la a jɔra aw ka yɛrɛwoloya la ale mɔkɛ ka yɔrɔ ma to mɔgɔ bolo Bamakɔ kɔnɔ ale ko k'a b'aw ta ko k'a fɔ aw ye fana ko aw ye fantan ye k'a b'a ta Choidu tɛ dɛ IBK k'a dɔn nin de bɛ Mali kɔnɔ a sɔnna ma nin de bɛ yen a ma sɔn a ma nin de bɛ yen nafigi minnu b'a kɛrɛfɛ ka dɔ wɛrɛ fɔ a ye u y'a nɛgɛn dɛ jitɔ minnu b'a kɛrɛfɛ u place kama n'u tɛ tiɲɛ fɔ u y'a nɛgɛn ne Bacili m'a nɛgɛn tile kelen mun bɛ n fɛ n b'o de fɔ a ye wa Mali sera segin ye sariya kɔnɔ n'a ma segin sariya kɔnɔ an bɛ mugu ta ɲɔgɔn kama
an ka segin sariya kɔnɔ k'a daminɛ aw yɛrɛ den minnu kan n'u bɛ jamana tɔgɔ la ko maire don u ka segin sariya kɔnɔ mètre carré kelen tɛ maire bolo n'a ye mun tigɛ yɔrɔ suma ka taa suma a ye nkalon tigɛ a ye binkali kɛ an bɛ tiɲɛ f'u ye kabiri yan ne b'o fɔ parce que a bɛɛ bɛ daminɛ a caman bɛ daminɛ o la commandant y'u ta kɛ u fana b'u ta la o de y'a kɛ u fila tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn kɔ nin ye ko mɛn ne sen na tiɲɛ de t'a kɔnɔ n'o tɛ aw y'u sigi k'aw denw don ka danaya ta k'a da aw kan k'u ka bila aw ni faamaw cɛ n'u tun b'aw fɛ faamaw tɛ se ka nin bɛɛ k'aw la o tuma a ye a fɔ aw ka maires ye a ka conseillers ye kati mara in bɛɛ kɔnɔ a ye ɲɔgɔn ye a ka fara ɲɔgɔn kan a ka plainte kelen porter domaine kama o domaine kelen n'o mɔgɔ kelenw de aw bɛɛ ka dugukolo bɔsi a tɛ wuli k'aw ɲɛsin u la sa ni fanga bɛ mun na a ka dɔn ni jamana mago bɛ mun na o ka dɔn n'i bɛ ka mago b'aw de la jamanadenya la ou bien n'a mago bɛ suyɛnnikɛlaw ni nzɔnw de la o ka dɔn ni jamana sigilen bɛ suyɛnli de kama o ka dɔn n'a sigilen bɛ sariya de kama an ka ɲɔgɔn ka hakɛw kɔlɔsi n'a b'o de kan o ka dɔn mais n'i ka kuma n'i kun bɔ a kɔrɔ a tɛ kɛ dɛ aw ka kuma waati sera sa aw t'a la bi aw t'a la sini minnu ye sariya sɔsɔ ka nin papiye kolonw dilan ka janfa la wuli wari hakɛ mun yɛrɛ bɛ bɔ ka ni sɔrɔdasiw donni ka na aw kama o bɛɛ bɛ ta la min aw ka impôt tɛ an ka foroba wari bɛ la tiɲɛ tan de k'a lagosi ala yɛrɛ tɛ hɛrɛ bɔ a kɔnɔ donc ne tɛ nin kuma sama jago dugutigi i ka bulon ne nana a kɔnɔ ni bonya mun ye n bɛ kuma ni o bonya de ye n man farin dɛ sariya de ka farin bɛɛ ma ne man farin dɛ diɲɛ de ka farin ne man farin ala de ka farin parce que se bɛ ala de ye ala ko ale de ye tiɲɛ ye a bɛ laban ale ka tiɲɛ la kuma fila t'a kɔnɔ saba t'a kɔnɔ i nana n'a ye cogo cogo k'a bɛ laban ale ta la wa jago tiɲɛ ye nin de ye mali tiɲɛ ye nin de ye kati région tiɲɛ ye nin de ye minnu ka kan ka minɛ u tɔgɔ dɔnnen don ko ye k'a fɔ mɔgɔ gansanw don o tɛ dɛ minnu y'a baaralankolon kɛ u tɔgɔ dɔnnen don papiye kɛr'u kan hali jugew faral'u kan de jugew ka ne lamɛn dɛ u ma nkalon fila tigɛ ka tɛmɛ nin kan ne tigɛra juge mun ye nin fɔ aw ye ne tigɛlen don a la ala tigɛlen don a la a ka baara tigɛlen don a la a kumakan tigɛlen don a la n'a y'a fɔ a ye a ka biro kɔnɔ n'a b'aw datugu a k'a datugu a y'a fɔ ma tu i ɲɔgɔn nkalontigɛla fila tɛ i ɲɔgɔn janfanti fila tɛ c'est pas compliqué mali sera sa an ka kuma k'an yɛrɛ wasa fɛn tɛ saya kɔfɛ sa an ka kuma n'aw siranna saya ɲɛ o tuma aw kun kana na diɲɛ kɔnɔ n'aw siranna saya ɲɛ i tun kana na diɲɛ kɔnɔ cɛbakɔrɔ i tɛ siran saya ɲɛ i b'i sa don i b'o de labɛn i kana sa maloya ni kuma jigin kɔnɔ i b'o dɔrɔn de labɛn n'o tɛ i tɛ kisi saya ma o tuma suwadu mɔkɛ ka yɔrɔ suwadu ye janfa kɛ fo ka taa tubabuw ka papiye yɛlɛma 1946 mali sariya kɔnɔ janfa fila bɛ tɛmɛ o kan ɔ k'ale mɔkɛ ka yɔrɔ to ten o mɔgɔ bolo nka jagotaw aw tɛ maliyɛn ye aw yɛrɛ y'a fɔ mɛ o yɛrɛ tɛ dɛ suwadu yɛrɛ m'aw mafilɛ halala ye a m'aw mafilɛ k'a fɔ aw kɛra yɛrɛwolo ye n'i y'u natɔ ye siɲɛ kelen siɲɛ fila aw ka dugukolo ka n'i sɔrɔdasiw ye walayi hali t'aw ma jɔ n'u y'i kɔ don dɔrɔn a b'aw sigi aw b'u kɔnɔ tugun o tɛ o u y'i kɔ don don min ɲininkali ka kan ka taa kɛ mun ye nin kɛ mun ye nin sababuya a ye mɔgɔw ɲininka nin papiye bɔra min an t'a kalama an ma sɔn a ma a ye suwadu ɲininka a y'a wele a y'a lasigi papiye sɔrɔ cogo ka fɔ puisque sariya de sutura ka dilan a sɔrɔ cogo ka fɔ ni binkalikɛla sera ka taa polisiw ni garibuw ta ka na fɛntigi kama jamana ma ci wa suwadu ye dɔwɛrɛ ye ni binkalikɛla tɛ binta jani semaga ye dɔwɛrɛ ye ni binkalikɛla tɛ ko papiye ye sariya ye papiye ye sariya ye de n'a dilanna ni sariya ye ni papiye dilanna ni janfa ni sariya sɔsɔli ye o ye binkali de ye n'i y'o ta ka sariya tɔgɔ f'o la i bɛ binkali sira de kan i b'a fɛ ka baara kɛ ni binkali de ye wa mali ɲɛmɔgɔw ko k'u bɛ baara kɛ ni binkali ye k'a turu da sariya kun puisque papiye a b'olu de tigɛ kɔnɔ olu de b'a sɛbɛn a fɔra u k'a sɛbɛn ni sariya min olu de b'a sɔsɔ ka tila k'o papiye kelen ta ko sariya ko ni nin b'i bolo i bɛ wali yɔrɔ ta sariya tigɛr'u la
sariya tigɛlen don o la malidenw tigɛlen don o la o kumakan tɛ jamana kumakan tɛ sariya kumakan tɛ bingalikɛlaw ka jɛ o fɛɛrɛ don n bɛna yɔrɔ dɔ jaabi aw bɛ hakɛ to ko droit coutumier Sadio ye mun fɔ ni nɛgɛni kan don a y'aw nɛgɛn dɛ ni kodɔnbaliya don o tuma a ka kodɔnbaliya ka bon ni titiri kɛra yɔrɔ la a mana k'a la kaban e tɛ se ka segin tugun sariya yɛrɛ ko tɛ k'i bɛ taa droit coutumier ɲini o la o ye nkalonfin a tɛ se ka kɛ kuma mun fɔra yan titiri mana dilan a dira minnu ma janfa kɔnɔ minnu taara dilan janfa kɔnɔ u ka wele k'u ɲagi k'a bɔsiw la ka wele k'aw ka titiri segin aw ma aw ka dugu kɔnɔ titiri y'aw ta ye o de ye sariya ka fɔta ye dɔwɛrɛ t'o kɔfɛ ni mun y'aw bila dɔwɛrɛ la o tigi b'aw bila nafolo tiɲɛ la mɔgɔ si kana taa droit coutumier ɲini nkalonfin don a tɛ se ka kɛ nkalonfin don monsieur le maire aw kana taa fɛ avocat o tribunal o commandant o ni mun y'a fɔ a y'a fɔ ko Bacili ko sariya ko k'u ye nkalon tigɛ Bacili m'a fɔ dɛ ko sariya ko k'u ye nkalon tigɛ ko sariya ko k'u bɛ k'aw janfa ko sariya ko k'u bɛ nanbara kɔnɔ ko ne ko ten an ka mun kɛ sisan ne ye mun fɔ aw ye a ye fara ɲɔgɔn kan a ye jɛkulu wuli aw yɛrɛ ko Mali bɛ fanga de dɔn dɛ a ye taa ko fo Siyadu ka titiri dilanna cogo min f'a ka ɲɛɲini ka sariya bɔ a kan Binta Diagne ka titiri bɛɛ ka wuli ka plainte kɛ k'i ɲɛsin Kati domaine tɛ tribunal procureur jagoya a ye plainte don nin kuma mun yɛrɛ fɔra hal'a lamɛnli dɔrɔn procureur ka kan ka wuli a yɛrɛ ma ka sɔrɔ aw ma wuli Salif ka kan k'a fɔ a ka service police judiciaire ye a ye wuli a ka nin ɲɛɲini gendarme ani policier a ye nin ɲɛɲini k'a sɔrɔ sariya y'o de fɔ k'a sɔrɔ aw ma plainte kɛ dɛ ko n'i tulo donna la i ye faama ye dɔrɔn sariya ko kalifari la k'a fɔ jamana sariyara fo ka don mɔgɔ tɔɲɔ kɔnɔ k'e ka kan ka wuli i yɛrɛ ma sariya y'o de fɔ i bɛ wuli i yɛrɛ ma ka se ka taa lakile sariya ka lakile jamana kɔnɔ o ye Salif ka baara dɔ de ye o ye Mali Kulubali ka baara dɔ de ye o ye Kati procureur ka baara dɔ ye o ye Kati commandant de brigade ka baara dɔ ye o ye Kati gendarmerie ka baara dɔ ye o y'aw ka maire ka baara dɔ ye hali aw ka maire police judiciaire don u bɛ se k'a baara kɛ sariya b'u yamaruya donc a ye wuli a ka sini o ye mais pour que ka fanga sɔrɔ dugu joli bɛ yan u bɛɛ ka wuli k'i ɲɛsin u maire ka wuli k'a fara dugudenw kan n'u bɛ tiɲɛ fɛ dɛ mais a ka gɛlɛn dɛ maire bɛɛ tɛ se dɛ maire bɛɛ tɛ se dɛ parce que maire dɔw ye mun kɛ olu b'o dɔn n b'aw dɛmɛ ka taa baara kɛ ne ma kɛ ko ye avocat o n ye avocat yir'u la ka baara kɔlɔsi a bolo n'a dɔnna k'aw wulila aw mana don tribunal o tribunal kɔnɔ walahi tiɲɛ bɛ fɔ an bɛ waati mun na jama sɛbɛ dɔnnen don kɔrɔfɔ banna sisan a ye wuli dɔrɔn aw ka wuli ka jɔ Suwadu bɛ ɲininka a ka d'a ye a man d'a ye a bɛ ɲininka a ka di Salifu ye a man d'a ye a bɛ fɔ a ye Suwadu ɲininka a ye jamana cili dabila an bolo u fana tɛ se ka kɛ IBK kɔ k'u bɛ jamana ci ka d'a ma IBK Suwadu ani Salifu u bɛ ka jamana in de ci k'a d'i ma ani Bintu Adiane Semɛgaw ani Adi Ɲangadow an bɛ tiɲɛ de fɔ sa mais pourquoi u b'a fɔ ko dɔw k'u fa jamana dugukolo ta k'a di dɔw ma olu k'a feere k'a kɛ jagokun ye o tuma jamana kelen tɛ wa dɔw ye dɔw fa minɛ jɔnya de la wa dugukolo tɛ gouvernement ta ye o fana an k'o fɔ aw ye k'o ban gouvernement ta tɛ gouvernement ta tɛ yɔrɔ si la ko gouvernement ta tɛ dugumɔgɔw man'u ta bɔ a la bɛɛ niyɔrɔ mana bɔ a la tɔ mun bɛ to a bɛ fɔ o de ma réserve foncière mais ka taa maaw la wuli u sigiyɔrɔ la ko gouvernement ta ye dugukolo bɛɛ ye o kuma tɛ Mali la o banna kabini san 2000 o banna o kuma kana fɔ aw ye ni faama mun y'i jɔ a kɔrɔ n'a banna a fɔli la a ye kabakurun ta k'a bon a nana nanbara de la kalabanci don donc ne bɛ aw dɛmɛ ni taasira ye ni tɛmɛ sira ye n tɛ k'aw ka avocat ye a jɔrɔ tɛ n na ka taa n jɔ ministre fɛ yen ka tiɲɛ f'i ye a jɔrɔ tɛ n na ka don IBK kan ka tiɲɛ fɔ a ye donc ministre ni juge bɛ ne dɔn koyi n b'a fɔ fana
Mais quand avocat est fait mon aloube, ne bora tribunal de la finance, avocat de l'eau qui floue mon licon. Mbora muna, parce que aounya be yoro de la uba fama ko Shell teo. Station Shell. Bafo station pétrole ferrero Shell te nambara flamate naka, ngalo flamate naka. Ou drôle meni Shell toy, ou trop de vivo énergie. Ibetuka station na kadie souvent pompe d'eau ou be 10 litres ku bidon no ika bouteille tansi litre kelengele ni akla ni nyonche ni chara litre wolonga u ba shuela chugomina u ba shuela te kaburu dona malikono halu to yo do ko saria maswama saria kele mu be malila mu mere ba fo kombe amandi ke million tanye o eni saria ni mais nous be ka soso benga njugu baka ube na folo musura kono uni fama do da birle baka atnyete fo ube ka jamana shwe hali mana ta esansita inika fantanya ibe do duma ne bora kalama ngwa ti tui nyire nga robudo nye kirike nye milliard tande nyinu fe nu ya dinga meta furake limina usaka bla hospital kono drome kele na ta nyina ko o jamana de anga kanga mali fe dro na be wula nyogon fa be ku nyogon na mais na sirana de o beta na nye ngombe na hali mali douane attaquer muna ambe je kulu mungono nu ba fo ma sire o on ma fo ibe kaw de tari bolo noble la donc wi bolo noble papier muna ko ka ke anga sariya jamana oni nyogon che u ire ba don donc anga no soso mais muna mali be to signer quand te douane fera locaux jege mumbe bo geji yoro la a chekew namasau ku feu femme na ka bo Côte d'Ivoire ni la Guinée ni feu kono jegew ko douane kana sarala mali be douane mina obela odum papier dlanade ko ka baloda no ya anga sigu kono senebe ke yoro muna sene feu ka circuler taxi tala douane tala mali bo wari minena ana sanjoli u ya papier signé kulu toke udumbe kake anko o fana douane o wari mumune aka bo ka di anga commerçant de monsieur no ma ila benay u ka baraku yere amba kele fana na menete drome nyini ni shiko ambe mali saria fosa anga do akono mali te chi ansi le yana to ya anche groba ka to ne ma mundo fitini ma fokana bla bila sigi yoro drondo ni ma sigi ya note nete dunaye donc ado ni blongo non do nanga blongo ndo na balma ya kono ndo na sigi nyogo ya kono ndo na horonya ni ladria kono o de anke kelenye donc ayen kumbe kaname bonya kono adiaranye ayen wele kumun kama aka don ne na ube nyogo fe nte boko nte dimi ka fo ni kerana otake men sembola otake men dabo ba au ko fe wati be na ube nyogo fe wati be mba unye fe wati be ni ayen wele fo fe na aka do aya ka dugu dende wele aka do aya balma de wele aya dogo de wele aya koro de wele aya fa de ngana siga uchela anga nyogo mblasira anga ke kilenye anga dugu in kisi an yere kama anga kisi an yere kama donc vraiment ne be foli dron de fois oui nyemu foye aka utege di nyogoma ani dugu to aka nyogona bo nyogon kalama folo dugu tigiya ci kumbe dugu tigu ni nyogon chere kuma kan tumbu ni nyogon chere gundo tumbu ni nyogon chere ay do kono anga sigin korolema nunu be tege be nyogon bulu aw ma ye munu ye papier blanc aw tulu ere to metu abeta kunche jona salif adamine salif kuntede ma tieli kala be to be nyogon bulu adamine na la ube nyogon kalama de donc ne be mun fo yi aka laje aka bo nyogon kalama dugu ka bo nyogon kalama ne aka dugu kungan ko fora a dugu koloko a fin ay politique ko bo la parti ko ka bo la o de ake ne be siki ka wulinte parti fort ni ne yini ga parti rete malila na tanyini na o de be parti kunu RPM kuntea iba soro ya beti ya ademai adema bana iba soro ya bekera mouvement citoyen
o bana RPM nana i b'a sɔrɔ sisan bɛ RPM o mɔgɔ kelenw ni dɔwɛrɛ nana URD nana i b'u y'a kɔnɔ u b'o fana fini siri k'o drapeau siri ne dun ma deli kana parti tɔgɔ fɔ aw ye ne bɛ Mali sariya de fɔ aw ye ne sagona kuma tɛ ne tɛ sara ko n ye député députéw bɛ ka sara assemblée la u b'u ka drapeau siri ka taa sariya ta o tɔgɔ la ko y'an bɛɛ ka sariya ye ko sariya kuma mana fɔ o tɛ bɛn mɔgɔw ma an b'o fɔ dɛ maire m'a fɔ e ye ko kɛ dɛ mais n bɛ maire bɛɛ ma aw man ɲi aw de ye jamana ci ka di mɔgɔ aw de y'aw sigibagaw janfa k'aw ka kokow pɛrɛn ka faamaw ladon a kɔnɔ ni bagabagalikan ye aw de bɛ taa plainte kɛ aw yɛrɛ faw kama aw balimaw kama a ye jigin o maire lajɛ dɔrɔn o y'a ka dugu bɛɛ datugu fa t'a la ba t'a la balima t'a la dugukolo feere y'a sababu ye a natalen bɛ mun na ko Mercedes kɔrɔ 190 francs mobili kɔrɔ n'u y'o sɔrɔ ka don o kɔnɔ o ɲɛna o bɛ fasow feere o kama danga buru fiyɛri la ne bɔra kuma foli don e na don ne kumana n ko mɔgɔ minnu ka hakɛ ɲini jamana in kɔnɔ Bacili de don ni maa kan ka kɛ président ye Mali kɔnɔ Bacili don donc i b'i yafa i b'i hakɛ to i b'i hakɛ to ka yafa an ka denmisɛnw ma i ka sira yira an na an y'i fɔ voilà. Bacili y'a kuma o kuma fɔ awa ne y'a bɛɛ mɛn Bacili ma dakuruɲa kelen fɔ n'an tɛ min yɛrɛ kɔnɔ an bɛ fɛn o fɛn yɛrɛ kɔnɔ an bɛ janfa de kɛ an yɛrɛ dɔrɔn bɛ ka ɲɔgɔn janfa bon an bɛ ka fɔ ka janfa sisan Bacili ye ka yɔrɔ dɔ fɔ sisan an k'an sigi an tɛ bilasira ninnu ladon ma o tɛ dɔwɛrɛ ye jago bɛ jago kununtɔ a kununtɔ kunnaja ko an ye san 10 sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ jago dugutigi an bɛ mun sigi ko laadala dugutigi o b'i yɛlɛma faso kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ bɛ kan musonin ye ka yɔrɔ min ta ɲɛ n'i y'a ye k'a fɔ ko a y'a fɔ ka sɔrɔ a ma fɔ ka sɔrɔ dɔwɛrɛ la an m'a fɔ ko an ka taa nin fɛ a bɛ bila ka taa nin fɛ fila ye o dɔrɔn de y'an se yen yɔrɔ la n'an bɛ k'an bolo kabini daminɛna Bacili y'a yɔrɔ min fɔ n ye n'an bɛ k'an bolo Bacili kelen ka s'an ma ko dɔ ɲɛnabɔlen dɔ ma ɲɛnabɔ i kɔrɔ man da a do de tɛ kɔnɔ a ma dɔ ta ɲɛnabɔ tile fila in ma jinɛlakaw ta a y'o ɲɛnabɔ a y'o ɲɛnabɔ bon maa min y'o fɔ ɲɛna o tigi tɛ dɔwɛrɛ a yɔrɔ la bitigi de y'a fɔ ɲɛna a bɔra de la ka taa ɲɛfɔ ɲɛna mais n'an ma na to yɔrɔ kelen fɔ k'an to fili fila yi la dɔnnibaw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ taa an yɛrɛ an kun di a cibaa de o maa tɛ maa ka to bolo kelen kan an ka Bacili fo u donma u nana ka na bonya min k'an ye an b'o fo o la k'aw bɛɛ ka da mais Bacili kɛra an filɛ ni y'a fɛ bere na a bɛ ka taa e ɲɛma ne y'i jigin ka fiɲɛ sin tigɛ na diyagoya fiɲɛ bi bila yɔrɔ a kɔni ne de y'a fɔ a ye don dɔ ko an bɛ tigɛ o tigɛ kɔnɔ ko maa minnu bɛ ko aw kalannen don k'an de b'o la tigɛ puisque n'aw kalannen don mun na an fiyewu an bɛ ka taa aw bɛ ka ɲɛ minɛ ka taa tigɛ o de don o ma maire n'a bɛ aw fana lasira sisan an ka nin ka bɔ da min fɛ o yira l'o la a ka a ji yaasa a ka kɛ ala yɛrɛ kama a ka Bacili wele a ka jɛ ka dɔ kɛ an k'a to bolo kelen kan n'an y'a to bolo kelen kan o kɔni ka di ne ye a b'a ka Bacili fo a y'a nafɔ a welela kun min kama a y'a kɛ nka a bolo b'an bolo dɛ ni tun ye kuma na ne b'a bila